Halo, Assalamualaikum. Kan Waalaikumsalam. buka puasa dah. Dah. Mana yang lain? Yang lain mana nih? Masih buka kali, Pak. Tadi buka puasa enggak? Buka puasa apa nih? Sudah Buka makan dah? puasa. Belum makan, Pak. Belum makan. Sambil makan enggak apa-apa. Tinggal nunggu yang lain. Iya. Pak, nanti kita UTS-nya gimana, Pak, sistemnya? Nanti soal dulu nanti. Kalau bisa video record bisa tulis. Gitu. Nanti tahu nanti. Nanti. Si Rahul datang tuh Rahul. Nanti tesnya kan bisa video record. Ini video record kan, rekam, pakai YouTube kan. Kirim ke grup, udah itu ya biasa. Kayak latihan biasa kan, pakai video record kan. Gitu. Ini di mana tinggalnya nih? Dan apa nih? Di Paris 2, Pak. Paris 2. Iya. Masuk dalam lagi? Gimana, Pak? Masuk dalam lagi? di dekat SMP 8, Pak. Oh, sana SMP 8. Jauh dari enggak? Ada. Good evening, Rahul. Lagi ngatur suara Rahul tuh. Lagi buka ke Hul. Nampak bisa nampak ke kawannya? Bisa melihat Rahul? Good evening, Rahul. Hello, Rahul. Hello. Hello. Sinyalnya bermasalah, Pak, dari tadi siang. Oh ya. Iya. Halo, Rahul.
Halo, mic-nya dihidupkan, mic-nya dihidupkan. Halo, dengar? Bisa dengar enggak? Can you listen to me? Halo, good evening. Good evening. Can you hear me? Can you hear me? Bisa dengar? Bisa dengar? Bisa, Pak. Semua bisa? Coba from Diana, please say your greeting. Greeting first, Diana. Greeting, salam kepada teman-teman semua. Greeting. Greeting, Good salam. evening. Good evening. Jawab, good evening. Good evening, my friend. Good evening, Miss. Kalau yang Oppo F9 siapa nih namanya nih? Oppo F9. Oppo F9 Oh, siapa? Lutfi, Pak. Lutfi. Ya? Lutfi, Lutfi Pak. ya? Lutfi. Lutfi. Greeting first, Iya. greeting. Kenalkan dulu. Good evening. Salam dulu. Oh, Good evening. good evening. Good evening. My name is Lutfi Rizky Utami. I live at Jalan Perdamaian, Gang Tunas Baru, nomor 9. Dah, oke. Muhammad Ilham. Muhammad Ilham. Muhammad Ilham. Nggak dengar? Rahul? Tadi tidak ada suara. Ada suara nih, ada. Halo, ada. Silakan, ngomong. Greeting. Rahul, greeting Rahul. Good evening. Dah. Bentar, Pak. Udah dengar, Bapak dengar nih. Oke, Sir. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Sir. Waalaikumsalam. Greeting, salam. Dia salam. Salam dulu, pasti jadi ya. Oke, Sir. How are you? Alhamdulillah. Fine, Sir. Fine? Okay. Alhamdulillah. Fine. Okay, I hope you uh-uh. said fine. Yes, I'm fine too. Okay, we can meet together. We can meet face to face. Okay. So this evening, we want to study accounting. Yeah. So you read the sentence and it translates. Can you see this? Bisa lihat? Yes, okay, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Nah, bisa lihat kan? What is the title of this topic? What is the, baca coba apa? Coba Diana, baca Diana apa Diana? Assumption. Yang mana, Pak? Nih. Assumption and principle of accounting. Assumption and principle of accounting. Apa artinya nih? What does it mean? Assumption and principle of accounting. Artinya apa? Asumsi dan prinsip akuntansi. Ya, prinsipnya prinsip akuntansi. Oke. So the outcome of listening. So the first, after studying this chapter, so you are expected to be able to explain the purpose of financial statement, and then you are also should be able to explain the basic assumption of accounting, and then explain the basic concept of accounting, and then explain the application of the basic concept of accounting in practice. Nah, coba Pak, nih Lutfi baca Lutfi. Ini Lutfi. Learning outcome. Read. Learning outcome. Yeah. After studying this chapter, students are expected to be able to. Yeah. Number 1, explain the purpose of financial statement. Number 2, explain the basic
assumption of accounting. Ya. Number 3, explain the basic concept of accounting. Number 4, explain the application of the basic concept of accounting in practice. Nah, kira-kira apa what does it mean? Apa artinya ini? Can you say in bahasa? Setelah Setelah mempelajari apa ya materi ini ya. bab ini, Chapter apa? Bab chapter Bab ini. Oh ya, bab ini siswa mahasiswa mahasiswa apa ya dapat diharapkan dapat yang pertama menjelaskan tujuan dari laporan keuangan. Laporan keuangan. Kemudian, yang kedua menjelaskan asumsi dasar. Asumsi dasar dari akuntansi. Betul. Yang ketiga menjelaskan konsep dasar dari akuntansi. Yang keempat menjelaskan aplikasi dari konsep dasar dari akuntansi di dalam praktek. Dalam praktek. Oke, ini yang diharapkan, hasil yang diharapkan, the learning outcome in this chapter. Oke. Nah, sekarang Pak Setiadi, mana Pak Setiadi? Oke, saya. Nah, baca Pak Setiadi, read. Okay. The purpose of financial statement. Yeah. According to SPAC or Settlement of Financial Accounting, number 1 stated that financial reporting must provide information that 1 is useful for exciting and potential investor and creditor and other users in making decisions for investment, bidding, and other decisions. Can help investor and exciting and potential creditor and other users to estimate the amount, time, and user-friendly of future cash aside. 3. Show the economic results of a company, claim for this source and the effect of transaction, events, and circumstances that affect the source and claim for this source. Okay. Kira-kira do you know the meaning of the sentences? Do you understand the meaning of the sentences? Insya Allah, sir. Nah, silakan. The purpose of financial tujuan dari laporan keuangan, according to SPAC, menurut dari SPI. Ya, laporan akuntansi keuangan. Laporan dari akuntansi keuangan nomor 1 dinyatakan bahwa bahwa laporan keuangan harus memberikan menjelaskan informasi keuntungan yang bermanfaat, useful ini bermanfaat, yang bermanfaat bagi bagi pihak investor dan kreditor kan, dan pengguna lainnya dalam buat keputusan untuk berinvestasi, meminjam dan keputusan lainnya. Terus yang nomor 2 can help menolong investor dan pihak lain, kreditor dan pemakai lainnya itu estimasi untuk memperkirakan jumlah, waktu dan ketidakpastian dari penerimaan uang, penerimaan kas keuangan, penerimaan kas di masa yang datang. Depannya. Masa yang datang. Show the menunjukkan sumber daya ekonomi sebuah perusahaan, klaim for the shop, atas sumber-sumber dan efek dampak dari transaksi peristiwa dan lingkungan
lingkungan yang yang berpengaruh berdampak dari sumber dan klaim untuk sumber tersebut. klaim dan sumber tersebut. Ya. Oke, apa lagi nih? Oke, sekarang. Oke, Rahul. Atau siapa nih? Lutfi? Ya, Pak. Nah, baca nih. The general objectives. Mana nih, Pak? Yang ini. Jungle. General objectives. Baca reads. Atau lihat di buku. Kan ada bukunya kan? Look at the book. Lihat buku juga boleh ada buku kan? Chapter 2 ya. Chapter 2 tapi di English for Accounting itu kan? Ada juga situ dari kan? the purpose ke Pak? Nah, general purpose kan? The purpose of financial accounting and financial statement are twofold. General objective and qualitative objective. General purpose. Number 1, to provide reliable financial information about economic research and the obligation and capital of a company. Number 2, to provide reliable information about change in the net economic research, such as liabilities of a company arising from business activities in order to make a profit. Number 3, to provide financial information that helps report user in estimating the company potential for generating profits. Number 4, to provide other important information regarding change in economic research and obligation, such as information on spending and planning activities. Number 5, to disclose as far as possible other information relating to financial statement that are relevant to the needs of user of the report, such as information about accounting policy adopted by the company. Okay, and please translate into bahasa. Sis, Indonesia kah Pak? Ya, bahasa Indonesia. Apa nih? Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan ada dua kali. Ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus kualitatif. Kualitatif ya Pak? Ya, kualitatif. Yang pertama tujuan umum. Yang pertama tujuan umum itu untuk memberikan informasi keuangan tentang sumber daya keuangan, tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban dan modal perusahaan. Ya, nomor 2, nomor betul. Yang kedua, untuk memberikan informasi tentang perubahan dalam sumber daya ekonomi bersih atau sumber liabilitas dari sebuah perusahaan sumber dikurang utang nih kan, sumber kurang utang dari perusahaan yang timbul dari perusahaan yang timbul dari kegiatan bisnis, usaha usaha atau bisnis agar dapat memperoleh membuat keuntungan mendapat keuntungan. Ya, nomor 3. Terus yang ketiga, memberikan informasi keuangan yang dapat membantu pengguna dalam melaporkan pemakai. Melaporkan pengguna mampu melaporkan potensi estimating memperkirakan potensi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Ya, nomor 4. Laba. Yang keempat, untuk memberikan informasi penting
keuangan mengenai perubahan sumber daya ekonomi dan kewajiban seperti Informasi informasi belanja, pengeluaran pengeluaran dan pabrik, kegiatan penanaman ya, pabrik planting. lah, kegiatan pabrik. Oh iya. Terus number 5. Yang kelima untuk mengungkapkan Memerlukan sejauh informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan yang relevan dengan kebutuhan pengguna laporan, seperti informasi tentang kebijakan akuntansi yang ada di perusahaan. Ya, yang diadopsi oleh perusahaan. Good. Oke, Rahul. Can you listen, Rahul? Hah? Bisa lihat, dengar tak? Rahul? Dengar, Pak. Baca. Kualitatif, objektif. Can you listen to me, please? Read. Nomor 5, Pak ya. Kualitatif, objektif. Ya. Kualitatif, objektif. Ya. The first. One, the relevance of the information must be relative to the intended use. Intended use. And that number 2 can be understood. Information needs be understood be the wearer and stated in the form and term that are tailored to the limit of the users understanding. Number 3. This forward information needs be verified. 5. Be verified. Be independent. Ya. Pak ya? Ya. Verifiers by using I think the term measuring method. And then number 4. Neutral information must be directed to the general need of the user and need be dependent on the need and the of certain concerned parties. Number 5. The unseen information must be sublimate as long as possible to be used as basic decision making. Oke ya. Making. Bisa dengar semua kan? Can you listen? Ya. Yes, sir. Bisa kan? Pertanyaan tujuan objektif harus relevan, ya kan? Harus sesuai. Jadi lapor itu harus relevan, gitu kan? Jadi informasi relevan. Harus sesuai dengan apa? Kegunaannya, gitu kan? Kebermanfaatannya. Yang kedua, informasi itu apa? Lapor itu apa? Dapat dimengerti kan? Dapat dipahami. Kalau udah dipahami susah nanti, ya kan? Sulit, difficult ya. Masa dapat dimengerti oleh pemakai. Nyatakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang disesuaikan dengan pemahaman pemakai, kan? Disesuaikan dengan kemampuan, ya kan?
Yang ketiga, ada test powernya. Informasi harus diverifikasi, kan? Oleh verifikasi independen yang tidak yang mandiri, independen ya. Dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Yang verifikasi itu independen, verifikator harus independen, netral. Yang keempat netral, kan? Informasi harus disesuaikan agar kebutuhan yang umum memakai dan tidak tergantung pada kebutuhan keinginan dari partai tertentu, dia umum. Dan tepat waktu. Oke, ini lanjutannya ya, comparison dapat dibandingkan, ya kan? Coba Niki, mana Niki tadi? Niki. Ya Pak. Mana Niki? Number 6. Comparison. Number 6 Niki, mana Niki? Niki. Ya. Number 6 Niki. Number 6 comparison. Information in financial statement will be more useful if it can be compared with the previous period financial statement. Number 7 complete accounting information include all financial accounting data can meet the above qualitative objective adequately. Ya, artinya apa nih artinya comparison? Artinya apa artinya? Coba. Apa sih comparison? What does it mean? Perbandingan. Ya, perbandingan. Coba. Informasi dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Ya, oke, nomor 7, nomor 7. Complete. Artinya apa? Lengkap. Ya. Informasi akuntansi lengkap termasuk semua data akuntansi keuangan dapat memenuhi 6 tujuan kualitatif di atas secara memadai. Oke, good. Ya, bagus ya. Sekarang ini Ramadian Eka, mana Ramadian Eka? Ya Pak, saya Pak. Oke, baca. 2.2. System. Basic. As a system. The title first, judulnya. Read the title. Yeah. Basic. As a system, there are several basic assumptions in accounting. Yeah. There are 10 basic assumptions of accounting according to Paul Grady, EIC, PA, yeah. Namely, 1. A society and government structure guaranteeing property right. Yeah. 2. Specific business entities. And then? Entities. 3. Business continuity, going concern. Yeah. Number 4, monetary expression in accounts. Yeah. 5, consistency between periods for the same business entity. Yeah, practice. 6, diversity in accounting among independent entities. Yeah. 7, conservative. 8, defendability of data through internal control. Yeah, number 9. 9, materiality. Yeah, number 10. 10, timelines in financial reporting requires estimates. Ya, artinya apa kayak deh artinya nih? Sebuah sistem ya Pak? Sebagai sistem. Sebagai sistem terdapat beberapa basic asumsi dasar di akuntansi. Di dalam akuntansi. Ya, ada berapa nih? Ada 10 kan? Ada 10 asumsi dasar akuntansi. Menurut Paul Grady. Yaitu satu, masyarakat dan
struktur struktur pemerintahan pemerintahan tingkat yang menjamin menjamin hak cipta, properti hak rakyat. cipta. Nah, terus Hak cipta. Kedua, entitas bisnis, yang bisnis entitas bisnis lebih tertentu. spesifik. Ya. Terus 3, Ya. kontinuitas Kontinuitas bisnis. 4, 4, satuan keuangan, satuan moneter. satuan keuangan dalam akuntansi. Dalam akun, ya. Nomor 5, konsistensi Konsistensi antara beberapa periode. Nah. Nomor 6, Di dalam perbedaan dalam akuntansi dan di antara entitas independen. entitas independen. Terus nomor 7, konservatif. Nomor 8, ketergantungan data di dalam kontrol internal. Kontrol internal ya. Nah, Kesembilannya materialnya. Bersifat material kan? Bersifat material ya. Nah, nomor 10, tepat waktu di dalam pelaporan keuangan ya. Oke. Ya Pak Mulyono. Halo Pak Mulyono. Dengar? Bisa dengar tak? Dengar Pak, jelas Pak. Suruh ngerti kan. Silakan baca Pak. Ini Pak ya. From the 10 basic assumption above, the most commonly used basic assumption underlying the accounting structure are separate entity or economic entity. In this concept, the company is seen as a business unit that stands alone and separate from its owner. Business continuity, a going concern or continuity. This assumption assumes that a company will continue to live in the sense that it is expected that liquidation will not occur in the future. Ya, artinya apa? Dari 10 asumsi dasar yang paling sering digunakan underlying sebagai dasar yang mendasari struktur akuntansi adalah pertama entitas ekonomi atau entitas yang terpisah kan. Konsep ini. Dan menurut konsep ini perusahaan melihat sebuah bisnis sebagai unit sendiri yang berdiri dan terpisah dari pemiliknya. Oke. Kemudian kontinuitas bisnis. Asumsi ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus hidup atau ada dalam pengertian yang bahwa likuidasi akan terjadi. Bahwa likuidasi akan terjadi tidak akan terjadi di masa tidak akan terjadi di masa akan datang. Oke. And Diana, come back to Diana again. Thank you, sir. Welcome, Diana. Use of monetary unit in recording. This assumption considers the currency as a stable, timely, time period, periodicity,
The company's activities continues between periods, treating problems and furnishing and allocating them into certain periods where financial statements are prepared. For this reason, financial statement must be made on On time. time. Kan arti udah tahu kan? You can use Google Translate to translate this sentences ya. Okay, we can read together. Okay, next Niki. Ya. Baca Niki. Basic principles of accounting. The basic concept underlying the preparation of accounting principles are as follows. Number 1, historical cost principle. This principle requires the use of Some cost. acquired cost in recording assets, debt, capital, and cost. Yeah. Number 2, revenue recognition principle. This principle concerns how to determine period income, which can meet the need for timely preparation of financial statement. Number 3, matching principle. To compile periodic financial statement of income obtained or insured in a particular accounting period. Financial statement must be properly matched with costs incurred in the same accounting period. Number 4, consistency principle. For financial statement to be compared with previous year, the method and procedure used in the accounting process must be applied consistently from year to year. Number 5, full disclosure principle. The meaning of this principle is to present complete information in the financial statement. Okay. Okay. Mr. Tiadi, please, Tiadi. Okay, sir. Yeah, read the picture to the one. Yeah. Okay, sir. Conceptual framework for financial assessment. Yeah, assumption. Economic entity. Yeah. Going concern. Yeah. Monetary unit. Yeah. And periodicity. Okay, and principle. Historical cost. Yeah. Revenue recognition. Yeah. Matching. Consistency. Full disclosure. And constraint. Among other cost benefit. Yeah. Materiality. Yeah. Industry practice. Yeah. Conservative. Yeah, and then quantitative characteristic. And qualitative characteristic. Relevant. Reliability, comparability, consistency. Yeah. Element, assets, liability, and equity. Statement by owner, distribution to owner, comprehensive income, revenue and expenses, gains and loss. And level 1 is objective 1, useful in investment and credit decision. Yeah. 2, useful in assessing future cash flow. Yeah. About enterprise ratio, claim to ratio, and then in the debt. Yeah. Okay. Lutfi. Okay, thank you. Lutfi. Ya, Pak. Ayo.
Glossary quiz. Glossary of key terms. Yeah. Asset. The entire Pak. Bacanya apa tuh Pak? Entire. Entire property of a person, association, corporation, or estate applicable or subject to the payment of debts. Yeah. Comprehensive. The variation in company net asset from non-owner research during a specific period. Yeah. Kemudian cost benefit, a systematic approach to estimating the strength and weaknesses of alternative used to determine options which provide the best approach to achieving benefits. Yeah. Kemudian economic entity. One of the assumptions made in generally accepted accounting principle. Almost any type of organization or unit in society can be an economic entity. Yeah. Example of economic entity are hospitals, company, municipalities, and federal agencies. Yeah. Kemudian equity. The money value of a property or of an interest in a property in excess of claim or liens against it. Kemudian expenses. The cost of operation that a company incurs to generate revenue. Kemudian financial statement. Yeah. Formal record of the financial activities and position of a business person or other entity. Full disclosure. Oh ya.